Oraison. Cours de français. Classe de 9e. Cahier d'exercice. Dossier 2. Ma journée, mon temps. Connaissance de la langue. مبادرة ضوء. دنيا الهلال. Connaissance de la langue. معارف لغوية. J'identifie. أحدد. 1. Relève dans l'article de la page 18 les connecteurs logiques. استخرج من المقالة من الصفحة 18 من دفتر التمارين الروابط المنطقية. الإجابة تكون على الشكل التالي. D'habitude عادة. Très souvent في معظم الأحيان. Tous les jours كل يوم. Souvent غالبا. Parfois أحيانا. Régulièrement بانتظام. 2. Qu'exprime-t-il؟ عن ماذا تعبر؟ الإجابة هي Ils expriment le temps. هي تعبر عن الوقت. Je manipule. أتعامل. 3. Entoure le connecteur qui convient. ضع دائرة حول الرابط المناسب. Les gens se voient très souvent au milieu et s'inscrivent à la même activité. الشباب يرون بعضهم في كثير من الأحيان ويسجلون في نفس النشاطات. الإجابة الصحيحة هي très souvent في كثير من الأحيان. Ils assistent à un concert demain soir en haut. L'endroit est un peu loin d'un côté. هم يحضرون إلى حفلة موسيقية غدا مساء. المكان بعيد قليلا. الإجابتين الصحيحتين هما demain soir غدا مساء. loin بعيد قليلا. Elle va se balader dans la vieille ville. Jamais ensuite, elle va rendre visite à sa tante qui habite dans un quartier tard tout près. هي ستتنزه في المدينة القديمة ومن ثم هي ستزور خالتها التي تسكن في الحي القريب جدا. الإجابتين الصحيحتين هما ensuite tout près. ensuite من ثم tout près قريب جدا. 4. Lis les textos que Dina et ses amis se sont envoyés et choisis la bonne réponse. اقرأ النصوص التي دينا وأصدقائها أرسلوها واختر الإجابة الصحيحة. Vous êtes où؟ أين أنتم؟ Nous sommes ici en haut, dans la rue où tu habites, loin d'eux, en bas d'eux, chez toi. نحن نكون هنا في الشارع حيث أنت تسكن بالقرب من بيتك. الإجابتان الصحيحتان هما ici هنا en bas d'eux في أسفل. Vous voulez monter؟ هل تريدون الصعود؟ Non. Non, plus tard. Alors, descends par la suite, tout de suite. Nous sommes en retard. Tard. On t'attend. كلا فيما بعد. انزل في الحال نحن نكون متأخرين. نحن ننتظرك. الإجابات الصحيحة هي plus tard فيما بعد أو لاحقا. tout de suite مباشرة. en retard متأخرين. 5. Remets ces expressions dans l'ordre du temps. أعد ترتيب التعابير بحسب التسلسل الزمني. Le week-end dernier. الأسبوع نهاية عطلة الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع الماضي. Cet hiver. هذا الشتاء. Il y a 4 ans. منذ 4 أعوام. Il y a 10 jours. منذ 10 أيام. Avant-hier. Lundi dernier. Hier. L'année dernière.
avant-hier قبل البارحة. lundi dernier الاثنين الماضي. hier البارحة. l'année dernière العام الماضي أو السنة الماضية. الترتيب الصحيح يكون على الشكل التالي. سأقوم بترتيبها بحسب التسلسل. Il y a 4 ans. L'année dernière. Cet hiver. Il y a 10 jours. Le week-end dernier. Lundi dernier. Avant-hier. Hier. 6. Lis le texte et souligne les verbes au futur. Trouve leur infinitif et remplis la grille. اقرأ النص وأشر للأفعال التي في زمن المستقبل. أوجد مصادرها واملأ الشبكة. Hier, j'ai invité mes amis à passer un jour chez moi dans un chalet près de la mer. Quand nous arriverons, nous irons tout de suite nous baigner. Ensuite, nous ferons du surf. Plus tard, nous visiterons la citadelle située tout près du village. Tout de suite après, nous dînerons au village, dans le seul restaurant situé en face de la mairie. Hélas, nous devrons rentrer le même jour. البارحة دعوت أصدقائي لقضاء يوم عندي في شاليه بالقرب من البحر. عندما سنصل نحن سنذهب مباشرة للسباحة، وفيما بعد نحن سنقوم برياضة ركوب الأمواج، وبعد ذلك نحن سنزور القلعة الواقعة قريبا جدا من القرية. بعد ذلك مباشرة نحن سنتناول العشاء في القرية في المطعم الوحيد الواقع مقابل البلدية. للأسف يجب علينا العودة في نفس اليوم. الإجابات الصحيحة هي: الفعل المصرف في زمن المستقبل في العمود الأول. في العمود الثاني نضع الفعل في صيغة المصدر. الإجابة رقم 1: nous arriverons. نحن سنصل. المصدر من الفعل arriveront arriver وصل. nous irons. نحن سنذهب. المصدر من نحن سنذهب aller ذهب. nous ferons. نحن سنقوم ب. المصدر من الفعل feront faire قام ب. nous visiterons. نحن سنزور. المصدر من الفعل visiteront هو visiter زار. nous dînerons. نحن سنتناول العشاء. المصدر من الفعل dîneront هو dîner تعشى. nous devrons. نحن سيتوجب علينا. المصدر من الفعل devront هو devoir توجب على. 7. Samy et Maya ont des projets pour l'année prochaine. Mets les verbes entre parenthèses au futur simple pour exprimer ce qu'ils ont l'intention de faire. سامي ومايا لديهم مشاريع للسنة القادمة. ضع الأفعال في زمن المستقبل البسيط من أجل التعبير عن ما يريدان القيام به. سامي: à la rentrée, j'irai dans une salle de sport et je ferai de la natation. سامي: عند العودة أنا سأذهب إلى صالة الرياضة وسأقوم بالسباحة. الإجابات هي j'irai, je ferai. Maya: moi j'arrêterai de boire des boissons sucrées et je ne mangerai plus de fast-food. Je crois que je devrais être plus attentive au cours du français. مايا: أنا سأتوقف عن شرب المشروبات السكرية ولن أعود لتناول الوجبات السريعة. أعتقد أنه يجب علي أن أكون منتبهة في درس اللغة الفرنسية.
الإجابات الصحيحة هي j'arrêterai, je ne mangerai plus, je devrais. Sami, je pense qu'il faut avoir une relation plus forte avec la famille. Nous rendrons visite à grand-mère plus souvent. سامي أنا أعتقد أنه يجب علينا أن نمتلك علاقة أكثر قوة ومتانة مع العائلة. نحن سنقوم بزيارة للجدة في معظم الأحيان. الإجابة الصحيحة هي nous rendrons visite. 9. Je produis. 8. Complète le dialogue par les expressions qui conviennent. أنا أنتج. أكمل الحوار بالتعابير المناسبة. En face de مقابل. Ensuite ثم. Régulièrement بانتظام. A في أو إلى. Par بواسطة أو من خلال. Une heure ساعة. De من. À gauche لليسار. D'abord أولاً. الحل. كريم Salut سامية ça va؟ كريم مرحباً سامية كيف حالك؟ سامية Salut كريم ça va et toi؟ سامية مرحباً يا كريم أنا بخير وأنت؟ كريم Oui très bien Tu as passé un bon week-end؟ كريم نعم جيد جداً هل أمضيت عطلة نهاية أسبوع جيدة؟ Samia, régulièrement, tu sais, je pratiquais la course à pied, qui est mon grand loisir. Je cours à peu près 2 fois par semaine. J'ai donc passé 1 heure à courir le vendredi et toi. سامية بشكل منتظم أنت تعرف أنا شاركت في سباق الجري على الأقدام الذي يشكل متعتي الكبيرة. أنا أركض تقريبا 2 مرات في الأسبوع وأمضيت ساعة بالركض يوم الجمعة. وأنت ماذا عنك؟ كريم Oh moi j'ai fait plein de choses. Surtout le samedi d'abord, je me suis baladée dans la vieille ville avec mes copains. Ensuite, je suis allée avec un ami au club jeunesse pour m'inscrire à un cours de dessin. C'est de septembre à fin juin. كريم أنا قمت بالكثير من الأشياء وخاصة يوم السبت. أولاً أنا تنزهت في المدينة القديمة مع أصدقائي ومن ثم ذهبت مع صديقي إلى نادي الشباب للتسجيل في دروس الرسم. إنه من أيلول إلى نهاية حزيران. سامية c'est où؟ سامية أين هو يقع؟ كريم Oh ce n'est pas très loin. En sortant de l'école, tu tournes à gauche, tu traverses la rue, c'est juste en face de la pharmacie. كريم إنه ليس بعيدا جدا. أثناء الخروج من المدرسة تستديرين إلى اليسار ثم تجتازين الطريق إنه تماما في مقابل الصيدلية. سامية Je voudrais bien m'inscrire. On y va ensemble demain? سامية أرغب حقا في التسجيل به. أسنذهب إليه معا غدا؟ كريم D'accord. À demain alors. كريم موافق. إلى اللقاء غدا إذن. 9. Mets les verbes soulignés au futur simple. Fais attention aux cas particuliers de formation. ضع الأفعال المشار تحتها بخط في زمن المستقبل البسيط. انتبه للحالات الخاصة. الحل. Dans quelques années, les gens passent beaucoup plus de temps chez eux. Ils naviguent tout le temps sur Internet et discutent sur les réseaux sociaux. Nous organisons des stages pendant l'été. Nos stages sportifs sont souvent très appréciés. Tu retrouves des copains ou copines avec qui
Tu peux organiser des soirées. سأعود لقراءة التمرين مع الحل. Dans quelques années, les gens passeront beaucoup plus de temps chez eux. Ils navigueront tout le temps sur Internet et discuteront sur les réseaux sociaux. خلال بضعة سنوات الشباب سيمضون الكثير من الوقت في بيوتهم. هم سيتصفحون طوال الوقت على النت وسيتناقشون على الشبكات الاجتماعية. Nous organiserons des stages pendant l'été. Nos stages sportifs sont souvent très appréciés. Tu retrouveras des copains ou copines avec qui tu pourras organiser des soirées. نحن سننظم تدريبات خلال الصيف. تدريباتنا غالباً ما تحظى باحترام الجميع. أنت ستتعرف وتجد رفاقاً ورفيقات معهم سوف تستطيع تنظيم سهرات.